मालदा से खबर बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मालदा पहुंचने के दिन मालदा से खबर बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मालदा पहुंचने के दिन कामतापुर स्टेट डिमांड काउंसिल के सदस्यों ने मालदा के बामनगोला ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के तहत संगठन के सदस्यों ने बामनगोला ब्लॉक में सामूहिक भूख हड़ताल की। कामतापुर स्टेट डिमांड काउंसिल की मालदा जिला अध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने भूख हड़ताल को लागू करने का नेतृत्व किया। आज दिन उनके नेतृत्व में कामतापुर स्टेट डिमांड काउंसिल के सदस्यों ने अपनी मांगे उठाई और अपनी आवाज बुलंद की। आज उन्होंने जो मांगे उठाई उसमें शांति समझौते को लागू करके एक अलग कामतापुर राज्य का गठन, कोंच राजवंशी लोगों के लिए एसटी का दर्जा और कामतापुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता देना शामिल था। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। আমাদের ভারত সরকারের কাছে আমাদের আবেদন এবং আমার দাবি দাবা নিয়ে আজকে আমরা বসছি মালদা ডিস্ট্রিক্ট বামনগোলা থানায় একটা ছোট গ্রামে। এটার নাম হচ্ছে খিরিপাড়া। এখানে গণ অনশনে আমরা বসছি এবং আমাদের গণ অনশনটা হচ্ছে আমাদের ভারত সরকারের প্রতিবাদে। দিন করে কিন্তু কলকাতাতে রাখা হয়েছে, উনি সারেন্ডারও করেছেন, কিন্তু ওনাকে কিন্তু এখনো মুক্তি দেওয়া হয়নি। এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কী বলবেন? এই বিষয়টা নিয়ে প্রথমত একটা ধিক্কার জানাই কোচ কামতাপুরবাসী এবং গেটার কোচ রাজবংশীবাসী। কারণ হামাক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আজি এত বছর ধরে মিছলিয়া একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখিছে, এটা একটা অমানবীয় এবং অসাংবিধানিক। আমরা কোটাই কোচ রাজবংশীবাসী এবং কামতাপুরবাসী ধিক্কার জানাই। কারণ আমার বারবার কয়ে যে হ্যাঁ তোমার যেটা ন্যায্য অধিকার, তোমার ন্যায্য যেটা প্রাপ্ত ওরা আমার দিম, কিন্তু আমার বারবার এরকম মিছলিয়া কথা রাখিয়া পায় না এবং এটার আমার